عسلامة الناس الكل. تحدثت سابق على le jeûne intermittent et la diète cétogène. Ce sont des régimes très prisés pour la perte de poids, mais j'ai voulu insister sur l'intérêt de ces régimes-là contre les maladies telles que le cancer. Donc, ils ont un rôle très important pour lutter contre le cancer. D'abord, une vidéo pour comprendre le mécanisme physiologique, comment on met en place ce régime ou les conséquences sur le corps. Inch'Allah, t'ajibkoum la vidéo. Le jeûne et l'effet anti-cancer. Donc, surtout le jeûne intermittent, c'est-à-dire on mange 2 fois par jour avec une longue intervalle entre les 2 repas et surtout le lendemain, c'est-à-dire on assure le maximum de temps sans manger. هذا هو الجون انترميتون اللي باش نحكي عليه اليوم واللي عنده منافع كبار ضد معناتها تكوين الاورام وهذوما الدراسات العلميه الجديده اللي وضحت هذا. حبيت نعمل un petit rappel physiologique. D'abord, c'est quoi comment ça se passe à l'intérieur. احنا عندنا une usine à l'intérieur du corps وعندنا des mitochondries اللي نجموا نعبروا عليهم باللي centrales énergétiques يقوموا بالدور هما اللي يصلحوا الجسم ويخليونا احنا نعيشوا grâce à ces mitochondries. Donc هما elles dégagent l'énergie mais en même temps elles larguent des déchets dans la circulation. Les déchets هذوما اسمهم des radicaux libres, c'est-à-dire des particules libres. يعني نجم تمشي فين تجي وشكون باش يشدها si elle est attrapée par des molécules comme par exemple les protéines ou l'ADN. Malheureusement, elle va causer des dégâts avec les molécules qui s'accrochent à ces radicaux libres. Heureusement, il y a un film grâce aux fruits et aux légumes une présence donc importante d'antioxydants et les vitamines, les polyphénols, une très très grande famille d'antioxydants موجودة في الماكلة نتاعنا اللي تقوم بدور تنظيف الجسم من الجزيئات الحرة هذوما لي راديكو ليبر باش ما يلصقوش في دي موليكول امبورطونت كيما لي بروتين اي الادين ويكونوا سبب هما في الامراض وفي تكوين الاورام. Le jeûne est la meilleure réponse au stress oxydatif, c'est-à-dire كي نخليو جسمنا في حالة صيام متقطع فك البريود هذيك اللي ما ناكلوش فيها الجسم يدافع على نفسه ويتخلص من الخلايا القدم لي ميتوكوندري اللي نحكي عليهم اللي هما يخرجوا في لي ديشي فما اللي يقدموا دونك يفو لي رامبلاسي. دونك وقت الصيام اون بو معناتها فما فرصه باش لو كور سو ريجينير يتنظف فما كل فينومين دوتوفاجي ياكل الخلايا القدم لي ميتوكوندري اللي ولات تخرج برشا ديشي وقدمت اللي رامبلاسي elles sont remplacées par de nouvelles يكثروا لي راديكو ليبر في الجسم نتاعنا ويكون ناقص في les antioxydants فما un risque de mutation. Donc le jeûne nous permet d'avoir une meilleure disponibilité des nutriments et des antioxydants pour lutter contre des radicaux libres en excès. Donc, شنو اللي يصير pendant le jeûne اللي هي en fait c'est une restriction alimentaire puisque كنا ناكلوا برشا مرات في النهار ولينا ناكلوا كان مرتين فما une restriction à peu près de moins 30% des apports caloriques. C'est très important ce qui permet donc au corps وقت فك الفترة اللي هو ما ياكلش يبدا يهضم وينظف في روحه par la dégradation شنو معناتها يكسر الخلايا القدم يتخلص منهم et par le recyclage يعني il récupère les matériaux اللي تلقوا باش يستعملهم لبناء خلايا جدد. دونك عندنا une centrale des centrales énergétiques في الجسم نتاعنا مي عندنا زاد la possibilité de purifier notre organisme, de recycler les déchets et de réguler l'autophagie. L'autophagie هي معناتها كلمة خاصة بالجسم أنه هو ياكل الخلايا اللي قدمت واللي عادة هي تكون مضرة. دونك وقت يكون جسم في صحة جيدة il est capable d'assurer cette autophagie ما يتغلب إلا كيف يكون مش في صحة جيدة ولا الصيام هو طريقة باش يرد الجسم في صحة جيدة ويقوي المناعة نتاعو. Alors باش نحكي على étude scientifique جديدة خرجت في 2015 اللي توضح اللي كنت انا نحكي فيه توا معناتها كيفاش نقصوا في الخلايا الخايبه la prolifération des mauvaises cellules grâce au jeûne. دراسة جديدة في 2015 sur le cancer du sein وضحت منافع الصيام المتقطع على معناتها pour vaincre cette maladie
et comment détruire donc ces cellules cancéreuses grâce au jeûne intermittent. Donc il a été prouvé, bien sûr, je ne vais pas les étapes l'étude, il a été prouvé que les CIM المتقطع entraîne la mort spécifique des cellules tumorales. يعني يفرز حتى معناتها كيف يموتوا les cellules tumorales يموتوا spécifiquement. وينقص زاده في الانسيدونس نتاع الرشوت والا لو ريفي دو لا تيمور خاطر الواحد يخاف بعد ما يبرا يعاودش يمرض. دونك الا كان نواصلوا في الجون انترميتون كي اون براتيك تري فاسيل حكيت فيها قبل في لي فيديو راهو اون بو سوفي نوتر كور دو سي سيلول تيمورال اي سي دي études qui l'ont prouvé sur معناتها un ensemble de femmes. Sur d'autres cancers aussi qui concernent les hommes, mais أنا اليوم معناتها نحكي على هذايا. كيفاش؟ alors كيفاش معناتها بأنا طريقة بأنا برانسيب. دونك علاش احنا في الحالة الصيام المتقطع ولا ديال سيتوجين نطلبوا من الناس باش ياكلوا ويشبعوا لكن ينقصوا في كميات السكر اللي معناتها أقصى حد. Or la cellule cancéreuse elle se nourrit de glucose, elle aime le sucre. C'est son site de prédilection. Alors que les cellules saines peuvent se nourrir de tous les nutriments. Il y a de l'énergie, mais les nutriments. Donc, le fait est les cellules saines acceptent tous les nutriments ou les cellules cancéreuses le glucose ou le glucose, on va les affaiblir et on va les amenuiser. CMZ, il hassine la résistance aux radiations et à la chimiothérapie. Donc حتى الناس اللي داوي وقعت في المشكل هذايا وقت اللي تقوم بالصيام المتقطع تنجم تحسن حالتها الصحيه pour deux raisons. كما قلنا les cellules cancéreuses privées de sucre elles sont affaiblies et elles sont vraiment fragiles donc معناتها ما عادش عندهم ما ينجموش يقاوموا برشا. Alors que les cellules saines adorent les autres nutriments ou يكونوا أقوى, d'où donc une protection des cellules saines بالطريقة هذه, ce qui laisse ces cellules supporter les effets de la chimiothérapie sans aucun problème et surtout augmenter l'efficacité du traitement.